Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Safai, Pakizgi aur Taharat. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी सदक़े के हवाले से हमने बात की थी और ख़ास जो चीज़ हमने उसमें देखी थी वो ये कि हमने सदका करके कभी एहसान नहीं जताना, हमने सदका करते वक्त किसी को दुख नहीं देना, कोई अज़ियत भरी बात नहीं कहनी कि जिससे किसी की दिल आउज़ारी हो, और इसी तरह तीसरी बात रियाकारी नहीं करनी। लोगों के दिखावे में आकर लोगों को खुश करने के लिए हमने कोई ऐसा सदका नहीं करना। हमारी नीयत सदका करने में क्या होनी चाहिए? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा, यानी हमने अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ही की राह में वापस लौटाना है। किसी और की खुशनुदी के लिए हमने ये काम नहीं करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं लकुम मा फिल अर्दी जमीआ। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है ये सब का सब तुम्हारे लिए है। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा। अल्लाह का मकसद इंसान को भेजने का क्या था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सवाए इसके कि वो इबादत करें पैदा किया है। हर तरीके से इसका मतलब है इबादत हो सकती है, क्योंकि जहाँ हम अपने ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करेंगे उसके साथ साथ हम अल्लाह की इबादत को भी जारी रख सकते हैं, और ये एक 24 घंटे में करने के लिए कोई ख़ास हमें अलग वक्त नहीं निकालना। नाज़रीन, आज हम एक हल्का फुल्का सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हल्का फुल्का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक बिल्कुल घरेलू सा टॉपिक है जो मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी बहनें घर में हैं, और बहुत से बाज़ात ऐसे मौक़े आते हैं जहाँ हम अपने घरों की सफाई तो करते हैं लेकिन वो अमूमी तौर पर गर्द आलूद मट्टी धूल पानी से धो दिया, हम घर की सफाई इन्हीं तरीक़ों से करते हैं। नाज़रीन, एक तरीका अपने घर की सफाई और करने का है और वो है सदक़े की शक्ल में। शायद आपके जहनों में आ रहा होगा कि मैं अब अगली बात शायद ये कह दूं कि अपने घर ही सदक़े में दे डालें। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अपने घर सदक़े में दे डालें, बल्कि घर के अंदर रखी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी निगाहों से ओझल होती हैं, और जब हमें कोई याद करा देता है तो फ़ौरन ऐसी नाम की बड़ी चीज़ें जहन में आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये भी निकाल देती और मैं वो भी निकाल देती। नाज़रीन, औरत का मकाम घर है, और घर की सजावट, घर की बनावट, घर की खूबसूरती, घर के अंदर रंग लाना, घर के अंदर खुशियाँ बिखेरना, घर वालों के साथ बेहतरीन मामला करके रखना, ये हमेशा एक घर वाली, घर की औरत से बनता है। मर्द को अल्लाह ताला ने बाहर के लिए बनाया है। बाहर के लिए क्यों? क्योंकि वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा रोज़ी नहीं कमा सकता, अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। औरत को अल्लाह ताला ने बेसिकली घर के लिए बनाया ताकि वो घर को खुशगवार बना सके। आप इस तरह से देखिए कि बाज़-औक़ात चीज़ें तो बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई होती हैं, हो सकता है कि चीज़ें बड़ी महंगी भी हों, लेकिन अगर उनके अंदर ही ऐसी खटारा या पुरानी चीज़ें अगर आप ला के रख देंगे, या ऐसी चीज़ें जो टूटी हुई होंगी, तो क्या वो खूबसूरती बरकरार रहेगी? अगर हमारे घर में बाग हो और बाग में बहुत खूबसूरत फूल लगे हों, लेकिन उसी के बीच में अगर जले सड़े हुए भी पौधे लगे हों या जले हुए पौधे या घास हो, तो क्या वो उस खूबसूरती को बेहतर करती है या उसमें कमी पैदा करती है? यही चीज़ आज हमने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने सोचनी भी है, सुननी भी है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम सब अपने घरों में ऐसी तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे जिसको अगर हम निकाल देंगे तो वो सदका कहलाएगा। मैं सदक़े का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी नाज़रीन, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दो चीज़ें देखी जाती हैं, दो चीज़ें बिल्कुल नहीं देखी जाती, जो देखी जाती हैं और जो नहीं देखी जाती। आप देखें कि हमारी पूरी की पूरी तख्लीक जो है वो अल्लाह ने की है ना, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अल्लाह ने बनाई हैं। तो दो चीज़ें हैं,
چہرہ اور مال، یہ دو چیزیں اللہ نہیں دیکھتا. وہ اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ یہ اسی کی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے نا، آپ کو اس کے مقابلے میں کسی کی اگر کوئی چیز وہ پسند آتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی، عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو میرے پاس ہے اس کی قدر بھی بعض اوقات وہ نہیں ہوتی، لیکن جو میری ہے اس نے تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے. یا جس چیز کو اگر آپ نے کبھی خود بنایا ہو اپنے ہاتھوں سے، آپ اس سے زیادہ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ ان کے انداز کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم سے دیکھتا ہے، وہ ہے ایک ہماری نیت اور دوسرا ہے ہمارا عمل. ہم کس نیت سے کیا عمل کرتے ہیں. انشاءاللہ واپس جب بریک سے آئیں گے تو ہم بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو تمام کی تمام صدقے میں آتی ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. صرف بات کیا ہوتی ہے کہ ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہم یہ عمل کریں تو پیچھے نیت کیا ہو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں جس سے آپ کو صدقے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ فجر کے بعد ایک چھوٹا سا حلقہ بنا کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اس میں آپ نصیحت اور وعظ اور اس طرح کی باتیں شیئر ہوتی تھیں. اس میں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں تم سے پوچھتا ہوں آج تم میں سے کون ہے جس نے صدقہ کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ اوپر کیا. پھر آپ نے پوچھا کون ہے جو ایک تیمارداری کرتا ہوا آیا ہے؟ کسی نے کی تو پھر بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا ہی ہاتھ اٹھا. پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو روزے سے ہے؟ تب بھی حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا. اب آپ دیکھیں کہ تینوں عمل بڑے مختلف ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیا حضرت ابو بکر نے کہ صبح فجر کا وقت، ہم تو فجر کی اکثریت تو مسلمانوں کی ہی سو رہی ہوتی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جب مسجد کی طرف آ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، تو میں ان کے گھر چلا گیا اور 2 منٹ ان کی تیمارداری کر لی. پوچھتے ہوئے آ گئے تو تیمارداری کا حق ادا ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے جو صبح کے وقت کسی کی تیمارداری کرے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کہنے لگے جب مسجد میں داخل ہونے لگا تو میرے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، باہر ہی ایک بچہ کھڑا تھا، تو میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑ کر آدھا ٹکڑا اس کو دے دیا. تو یہاں سے ہمیں اہمیت ہوتی ہے کہ کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، پیچھے نیت کی بات ہے کہ انسان کیا کچھ اپنے ہاتھوں نکال کے اللہ کی خاطر دے سکتا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک پر آنے کے بعد میں آپ کو بہت سی چیزیں گنواؤں گی جو صدقہ دینے میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.